पिता पुत्र पवित्रात्मा नाम रे आमेन। आपण मान समस्त को जय जेसु। आमे प्रार्थना करिवा। नमस्ते मारिया अनुग्रह पूर्ण प्रभु तुमरी संगरे नारीगणक मध्य तुम्हें धन्य एवं धन्य तुम गर्भफल जीशु। ओई परमेश्वर माता अपनी मारिया अंबे माने पापी अंबमान निमंदे वर्तमान वो अंबान मरण समय निवेदना कर कृष्णटारे मोर स्नेहर भाई भाई मैंने मु आपण मान समस्त यही दैनिक आहार प्रोग्राम को मु स्वागत जनावि। आज हूँ फेब्रुआरी मास 26 तारीख गुरुवार। आज समाचार माती समाचार 7 अध्याय 7 ରୁ 12 पद पर्यंत आम ध्यान करवा। माग तुमको दिज्व खोज तुम्हें पाइब द्वार रे आघात कर ताहा तुम पाई खोल जीव। कारण जे मागे से पाए जे खोजे ताकू मिले एवं जे द्वार रे आघात करे तांग पाई द्वार खोला जाए। तुम मानकर मध्य यहीपरि किए अच्छी जे निजर पुओ रोटी मागिले ताकू पथर देव अथवा माछ मागिले ताकू साप देव। जदि तुम्हें मंद होइकि सुधा तुमर संतान मानू भल जिनिस दे जान तेबे तुमर स्वर्गस्थ पिता तांकू मागिबा लोक मानू केते अधिक उत्तम विषय न देबे। सुवर्ण नियम तेणु तुम्हें अन्य लोक ठारू जेपरी व्यवहार चाह तुम्हें मध्य सेमानक प्रति सहीपरि व्यवहार कर। कारण यह ही विधि व्यवस्था और प्रवक्ता मानकर उक्तिर सार मर्म। प्रभुंकर सुसमाचार। हे प्रभु यीशु ख्रीष्ट तुमर प्रशंसा है। कृष्णटारे मोर स्नेहर भाई भाई मैंने आज सुसमाचार प्रभु यीशु ख्रीष्ट आम मान को प्रार्थना विषय रे शिक्षा दौरान प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहते माग तुमको दिज्व खोज मिल द्वार को आघात कर तुम पाई पथ फिटिज। ये तीनोटी विषय गोटे प्रार्थना विषय रे ही जीशु कहते आमे मागिला आमे प्रार्थना करवा। प्रार्थनार गोटे गोटे भाग होची मागिबा। प्रार्थनार अधिका माने आमे कहूँ जे प्रार्थनार 4टी भाग थाउची। ईश्वर को स्तुति प्रशंसा करवा पाप पाई अनुताप करवा एवं प्रार्थना करवा। यह सब होची माने प्रार्थनार सही 4टी भाग। तेणुकरी आमे आज आमे मागिबा विषय रे आमे कहूँ प्रभु ठारे आमे अन्य विनय करी आमे प्रार्थना करवा। आमे मागिबा विभिन्न प्रकार दरकार गुड़िक अच्छे से सब प्रभु ठारे उत्सर्ग करी आमे प्रार्थना करवा। आमे जानिचु बेले बेले आमे प्रार्थना कले हठात आज आज मागिले संगे संगे आमे पाऊ ना बेले बेले हठात भी पाऊचु। हेले मागिबा पाइबा पर्यंत मागिबा पाई प्रभु यीशु ख्रीष्ट आंब मान को कहते। यही प्रकार प्रार्थनार गोटे उदाहरण आमे माने अध्यवसाय है कि प्रार्थना करवा विषय रे गोटे उदाहरण आमे लूक लिखित सुसमाचार 11 अध्याय 5 ରୁ 8 रे आमे देखिपर। सेठी जड़े लोक राति रे तांकर जड़े बंधु आसबारू पड़शा घरे जाइकी रुटी मागुंट। से लोकटा मु शोची दे पारि ना बोलिकी कहले बारंबार तांकू विचार करिवारु से उठिकी से रुटी देदेले। से परी बारंबार माने प्रार्थना करिवा पाई न मिलले अध्यवसाय कि बंद न करिकी प्रार्थना करिवा पाई प्रभु से ही उपमा माध्यम आम मान को शिक्षा दियंती। से परी जने विधवा एवं जने अनजस्ट जज बा जने विधवा और अन्यायी विचारपति दृष्टांत सेठी अध्यवसाय कि प्रार्थना करने पाई प्रभु उदाहरण दियंती। से जज पाखे बारंबार जाइकी विचार करू से तांगू न्याय करदेले। तेणुकरी आमे अध्यवसाय कि प्रार्थना करने पाई आमे चेष्टा करवा। न थोड़े मागिले न पाइले बारंबार प्रार्थना करने पाई मागिबा पाई
ଆମେ ପଛକୁ ହେବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିଣତ କରିବେ। ଆଉ ନ ପାଇବାର କାରଣ ଏଥିରେ ବେଳେବେଳେ ନ ପାଇବାର କାରଣ କ'ଣ? ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ହୋଇପାରେ। ଆମେ କ'ଣ ଅଛି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। କେତେକ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖିକି ଯୀଶୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ତେଣୁକରି ବେଳେବେଳେ ଆମର ଜୀବନରେ ଅବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ଥିଲେ ଆମେ ମାଗିବାଟା ଆମେ ପାଇପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁକରି ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଡେରି କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁକରି ଏହା ମାନେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼େଇବ। ଆଉ ସେହିପରି ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଯାହା ମାଗୁଛି ତାହା ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ହେବନି। ଆଉ ସେ ବିଷୟ ମୁଁ ପାଇଲେ ମୋର ଜୀବନରେ ମୋର ପରିବାର ପାଇଁ ତାହା ଭଲ ନ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ମାଗିବା ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ସବୁ ଜାଣୁନୁ, ଈଶ୍ୱର ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ଭଲ ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜାଣି ତାହା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମୁଁ ଯାହା ମାଗିଲି ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଆମେ ହଠାତ୍ ଆମେ ନିରାଶ ହେବାକୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ଦୁଃଖ କରିବାକୁ ନାହିଁ। ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ଭଲ ହେବ ତାହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ଜଣେ ପିଲାଟା, ସାନ ପିଲା ଯଦି କାତି ମାଗିବ ମା ଦେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ତା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ବ୍ୟବହାର କଲେ କାଟାକୁଟି କରିବ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଯାହା ଉତ୍ତମ ତାହା ହିଁ, ଆଉ ଆମକୁ ଯାହା ଭଲ ହେବ ତାହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆମ ପାଇଁ କ୍ଷତିହାର ହେବ, ତାହା ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବେଳେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ବୋଲିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। ଯୀଶୁ ନିଜେ ଶିଖାଇଲେ, ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳକୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ବୋଲିକି ପିତାଙ୍କ ଠାରେ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି ବୋଲି ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଗେତ୍ସେମନେ ଉଦ୍ୟାନରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପିତାଙ୍କ ଠାରେ ଏ ପାନ ପାତ୍ର ମୋ ଠାରୁ ଦୂର କର ବୋଲିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। କିନ୍ତୁ ପିତା ସେ ପାନ ପାତ୍ରକୁ ଦୂର କଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସହିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେଲେ। ହେଲେ ନିଜର ପୁତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବିଷୟ ଯଦି ପିତା ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ସେ ଆଉ ଦେବା ପାଇଁ ଯାହା ଉତ୍ତମ ତାହା ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ନିଜର ପୁତ୍ରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପିତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟରେ ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସହାୟତା କଲେ, ସହିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେଲେ। ସେହିପରି ଆମର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଉତ୍ତମ ତାହା ହିଁ ପିତା ଆମକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ମାଗିବାଟା ନ ପାଇଲେ ନିରାଶ ହେବାକୁ ନାହିଁ, ନାଇଁକି? ପିତା ପୁତ୍ର ଯାହା ମାଗିଲେ ଦେଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସହିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେଲେ। ସେମିତି ଆମର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ମୁଁ ମାଗିଲି ଦେଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ମୋତେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଦେଲେ ତାହା ଆମେ ଖୁସିରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟ, ସବୁବେଳେ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କର ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସାଥୀ ତେରେସା ଲିସିଉର। ହେଲେ ସେ କ'ଣ, ସେ ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବି, ତାପରେ ଚାଇନାରେ ଯାଇକି ମୁଁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବି ବୋଲିକି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲେ। ତାର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 18 ବୟସରେ ତାକୁ ଟିବି ବିମାର ହେଲା। ଆଉ 24 ବର୍ଷ ସେ ରୋଗିଣୀ ହେଇକି ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ରହିଲା। ଆଉ ସେ ମିଶନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଚାଇନାରେ ଯାଇକି ମୁଁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବି ପ୍ରଭୁ ବୋଲିକି ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ କି ଆଉ ସେ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଭାବିବା ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବ ବୋଲିକି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଆଜ୍ଞା ଆମର ସାଧୀ ଭାରତର ସାଧୀ ଆଲଫୋନ୍ସା, ସେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେ ବିମାର ହେଇକି ରହିଲେ।
आउ प्रभु तांको सुस्थ कले नहीं से खटरे पड़ी गोटे बशिष्ठ केवल गोटे वर्ष ही से टीचर से कार्य कर पारे आउ परे परे से 34 वयस मृत्यु गला तांको मध्य प्रभु सुस्थ कले नहीं तेणुक आम रोग पूरा पूरी खराब भूल मंद विषय बोलिक आम भाविबा नहीं आम रोगी है सोईकी आम साधु साधी अल्फोंसांग परी नले साधी तेरेसांग परी आम साधु साधी आम हो पार तेणुक सहन रोग यह सबुतिर बहुत बड़ मूल्य अच्छी बोलिकी आम जानिबा तेणु केवल स्वास्थ्य ही ईश्वरंकर अनुग्रह बोलिकी आम भाविबा नहीं रोग मध्य ईश्वरंकर अनुग्रह हो पारे नहीं कि सोहीकी आम साधु साधी हो पार तेणु प्रभु आम मान को जहाँ प्रदान करती से संतुष्ट होगापाई चेष्टा करवा यह आमर जीवन में निदान दरकार अच्छी प्रभु माने जोब प्रार्थना कलापरी प्रभुंर इच्छा पूर्ण हो प्रभुंर इच्छा आम जीवन में पूर्ण आम प्रार्थना पूर्ण करने आम चेष्टा करवा आमको जहाँ उत्तम ताहा ही आमर स्वर्गीय पिता प्रदान करेंगे जीशु आज दुईटी उदाहरण आज समाचार कहते तुम्हें रुटी मागिले तुम पिले मान को तुम्हें पथर देव कि नले माछ मागिले तुम्हें साप देव कि हेले यही प्रकार तुम्हें दुष्ट है कि तुम्हें भल जिनस कौन तुम पिले मान ता तुम्हें जानिच तुम स्वर्गीय पिता जे पूरा पूरी भल केते केते भल जिनस तुमको देवे ना बोलिकी जीशु निजे कहते तेणुक आम प्रभुंर यही वाक्य को मन रखिकी आम अध्यवसाय कि बंद न करिकी विश्वास सहित आम प्रार्थना करवा मो पाई कौन भल मत जना ना मोर ज्ञान लिमिटेड सीमित किंतु ईश्वर को जना अच्छी मत मो पाई कौन भल तेणुक मत जहाँ भल अच्छी मु जहाँ कि मागिबी से सब प्रभु देवे बोली कि माने ना ए प्रकार विषय सब आम प्रार्थना कला बेले आमर मने रखा तुमर इच्छा पूर्ण हो बोलिकी आम प्रार्थना करवा से हीपरी सबुबले ईश्वर इच्छा आमर जीवन में पूर्ण करने आम चेष्टा करवा आम प्रार्थना करवा ए प्रभु परमेश्वर आज समाचार पाई आम तुमको धन्यवाद देवचु ए प्रभु प्रार्थनार विषय आज तुम्हें आम मान को शिक्षा देल अध्यवसाय कि आमर जीवन में प्रार्थना करने साहय कर तुम्हें जहाँ कि आम मान को इच्छा कर प्रदान कर चिन्हवा पाई एवं तुम इच्छा आमर जीवन में प्रार्थना पूर्ण करने आम मान को साहय कर ए प्रभु यही प्रोग्राम देखुवा प्रत्येक को तुम्हें विशेष कर आशीर्वाद प्रदान कर हे प्रभु सेमानकर उत्तम मनस्कामना पूर्ण कर प्रार्थना मनुष्य होगापाई साहय कर विशेष कर यही तपस्या काल रे प्रार्थनामय जीवन यापन कर सही अभ्यास जीवन सारा चालू रखापी आम मान को तुम्हें साहय कर हे प्रभु प्रार्थना न करुवा भाई भाई मान को प्रार्थना कर मनोभाव विश्वास प्रदान कर यह सब प्रार्थना आम करुचु तुम जीशु कृष्ण मध्यस्थारे आमेन सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र एवं पवित्रात्मा आपण समस्त आशीर्वाद प्रदान करंतु आमेन आपण समस्त जय जीशु।